अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की उस बेटी की बात करेंगे जिसके साथ 2002 में बड़ी ज़्यादती हुई, इज्तिमाई ज़्यादती हुई, गैंग रेप हुआ। हम बात करें मुख्तारा माई की। कल उनके केस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और वो जजमेंट क्या थी और क्यों वो दी गई जजमेंट, उसके ख़िलाफ़ क्यों इतनी तनकीद हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं ख़ुद मुख्तारा माई साहिबा, उनके साथ वहीं लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं सलमान अकरम राजा साहब, और स्टूडियो में नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, और साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ रऊफ़ क्लासरा साहब, ये सीनियर एनालिस्ट हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में बाद में हमारे साथ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन अनीस हारून साहिबा बात करेंगी, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में शेरी रहमान साहिबा। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। मुख्तार माई साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ प्रोग्राम में आज शरीक होने का, और सलमान राजा साहब आपका भी शुक्रिया, आप लोगों का भी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमने आपके लिए एक पैकेज बनाए, वो मुलाहिज़ा फरमाइए। 21 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल कबल होने वाले इज्तिमाई ज़्यादती केस में मुख्तारा माई की अपील को मुस्तरद करते हुए 14 में से 13 मुल्जिमान को बरी कर दिया, जबकि एक मुल्जिम की उम्र कैद को बरकरार रखा। 20 जून 2002 में पंजाब के जिला मीरवाला में मुख्तारा माई को एक जिरगे के हुक्म पर गैरत का बदला लेने के लिए सरेआम इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मीडिया के दबाव पर 14 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए और 31 अगस्त 2002 में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 8 मुल्जिमान को बरी किया गया, जबकि 6 को सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन 3 मार्च 2005 को लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने सजाए मौत सुनाए जाने वाले 6 में से 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया और एक मुल्जिम की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। फैसले के शदीद रद्द-ए-अमल को देखते हुए 28 जून 2005 को उस वक्त के चीफ जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी ने अज़ खुद नोटिस लिया और नतीजे में तमाम 14 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया। 6 साल तक मुख्तारा माई और वफाकी हुकूमत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहीं और 21 अप्रैल 2011 को फैसला सुनाया गया। दूसरी तरफ मुख्तारा माई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस फैसले पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि अब अदालतों पर यकीन नहीं, इसलिए अल्लाह की अदालत से रुजू करेंगी। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, सीधा हम जाएंगे मुख्तारा माई साहिबा के पास, उनसे बात करेंगे। मुख्तारा माई साहिबा, आपकी जो पहली स्टेटमेंट आई है, एक तो आपने कहा कि अब मैं अल्लाह की अदालत पर भरोसा करूंगी, इस अदालत से मेरा भरोसा उतर गया है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा अब मेरी जिंदगी खतरे में है। वो क्यों कहा आपने? उनको जो है ना, अदालत ने एक ताकत दी है और उसको हौसला दिया है इस वजह से, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। अच्छा, तो अभी तक आपको कोई वैसे खतरा तो नहीं दरपेश हुआ, कोई आपको वार्निंग तो नहीं आई, कोई थ्रेट तो नहीं आई, किसी ने आपको कोई थ्रेटनिंग मैसेज वगैरह तो नहीं भेजा? देखिए, मुझे ये बताएं, जब जो लोग ये काम करते हैं पहले कभी थ्रेट नहीं भेजते। अच्छा, क्योंकि ये तो हकीकत है, ये होगा ऐसे। अच्छा, इससे पहले नाजरीन के हम और मेहमानों की तरफ जाएं, आज जो सबसे पहला रद्द अमल आया पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, वो शेरी रहमान साहिबा की तरफ से आया, तो सुनिए वो क्या कहती हैं। प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल को हिदायत दें फौरी तौर पर कि ये रिव्यू फाइल की जाए, हमारी तरफ से फाइल की जाए, और इसमें वो अकेली ना हो, ये जिम्मेदारी रियासत की बन जाए, ये हुकूमत की बन जाए। कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर हम उसका एग्जाम्पल बनाएं तो लोगों में हौसला होगा और ख़वातीन सामने आएंगी, उनके साथ ज्यादती होगी तो वो कुछ कह सकेंगी सर उठा के कि हाँ, हमारे लिए कोई बोलने वाला है। नाज़रीन, आपने सुना शेरी रहमान साहबा क्या कहती हैं। हम सलमान राजा साहब के पास जाते हैं। सलमान, ये बताइए, ये सलमान राजा साहब, नाज़रीन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और ह्यूमन राइट्स केसेस पर ये बहुत काम करते रहे। सलमान साहब, ये इस जजमेंट की तनकीद आ गई है और बहुत तनकीद आई है चारों तरफ से, इसकी वजह?
دیکھیے وجہ تو ظاہر ہے کہ مختارہ مائی کے حوالے سے ہم سب لوگ ایک ہمدردی رکھتے ہیں. مختارہ مائی سے میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کا ایک جذباتی رشتہ پچھلے 8-9 سالوں میں قائم ہو گیا ہے. جو مختارہ مائی کا ایک روپ ہمارے سامنے آیا ہے اسٹرگل کا, ایک بہادری کا, تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک شدید دھچکا معلوم ہوا ہے یہ ججمنٹ. اور ہم سب لوگ افسردہ ہیں کہ یہ جو اس کی کوشش تھی, ایک کاوش تھی, اس کا اختتام اس طرح ہوا کہ سپریم کورٹ کی میجارٹی نے 3 میں سے 2 جج صاحبان نے اس کے موقف کے بہت سے اہم حصوں کو تسلیم نہیں کیا. اب یہ میں کہتا چلوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے. اس کا مطلب اس فیصلے کا یہ ہے کہ جو عدالت نے گواہی شہادت پرکھی, اس پرکھنے کے نتیجے میں 2 جج صاحبان اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ مختارہ مائی کے موقف کی مکمل تائید نہیں کر سکتے, جبکہ ایک تیسرے جج صاحب نے مختارہ مائی کے موقف کے ایک بڑے حصے کو درست تسلیم کیا, اگرچہ انہوں نے بھی ایک حصے سے اختلاف کیا. اب یہاں ضروری بات میں سمجھتا ہوں, اس پہ سلمان اس پر آتے ہیں ڈیٹیل میں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ناظرین کو بتائیں کہ از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے اس کا 2005 میں, اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا, تو میرا خیال ہے لوگ سمجھتے تو یہ ہوں گے کہ اگر سو موٹو نوٹس آپ لے رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وزن اس میں اس وجہ سے آپ نوٹس لے رہے ہیں, لیکن 6 سال بعد فیصلہ کیا آتا ہے؟ دیکھیں اب جو یہ فیصلہ آیا ہے صرف سو موٹو نوٹس پہ نہیں آیا, دونوں فریقین نے اپیلیں بھی پھر فائل کی ہوئی تھیں. یہ فیصلہ اپیلوں پہ بھی آیا ہے اور سو موٹو نوٹس کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے. لہٰذا یہ اب سپریم کورٹ میں ایک روایتی اپیل کے طور پہ مقدمہ چلا. دونوں طرفین کی اپیلیں تھیں, گواہیاں تھیں, گواہیوں کو پڑھا گیا, دیکھا گیا, اور یہ اٹ واز اے نارمل کرمنل اپیل. اچھا نارمل. اچھا طاہرہ صاحب آپ سن رہی ہیں, یہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے ان کی بات کو اس طرح سے رد کر دیا, لیکن جو ان کے پاس ایویڈنس تھا اس کی بیسس پہ یہی فیصلہ وہ کر سکتی تھی جوڈیشری. تو آپ لوگوں نے میں نے یہ نہیں کہا نسیم, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہی کر سکتی تھی. میں نے یہ کہا ہے کہ 2 جج صاحبان نے ایک نظریہ قائم کیا ہے, ایک تیسرے جج صاحب نے مختلف نظریہ قائم کیا. اور میں کہتا چلوں کہ اگر کوئی دیگر جج صاحبان ہوتے تو عین ممکن ہے کہ وہ بالکل مختلف نتیجہ اخذ کرتے. جو فوجداری قانون ہے اور اس میں جو گواہی کا ایک رول ہے, اس کا اکثر یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے, اور اکثر ممالک میں اسی لیے جوری ٹرائل ہوتی ہے. عام انسانوں کو بٹھایا جاتا ہے اپنا تاثر قائم کرنے کے لیے کہ ایک گواہی سے, ایک شہادت سے آپ کیا تاثر قائم کرتے ہیں. یہاں پہ 2 جج صاحبان نے ایک تاثر قائم کیا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واحد تاثر تھا جو لیا جا سکتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اچھا آپ نے کلیئر کر دیا. تو طاہرہ صاحبہ وہ انہوں نے کہا وہ تاثر انہوں نے لے لیا 2 جج